फ़ोन आ जाता है और उनको भी पूछ के बताना पड़ा है, तो ये वाली पोजीशन के लिए तो ये अहल नहीं है। और मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगी कि देखें, अगर आप इंसाफ हमें नहीं दे सकते तो आप रिज़ाइन कर जाएं। आप अगर पाकिस्तानियों को इंसाफ नहीं दे सकते, रिज़ाइन कर जाएं। इमरान खान का केस ना लगाने के लिए इस वक्त आप इस कुर्सी पे बैठे, तो देखिए, अल्लाह को हाजिर नाज़र जानते हुए, अल्लाह के से खौफ खाते हुए, क्योंकि ये कुर्सी इंसाफ की कुर्सी है, आपकी किसी की ज़ाती कुर्सी नहीं है। आप इस कुर्सी की साख नीचे ना करें। लोगों की उम्मीदें और लोगों का इत्मीनान इस जो इंसाफ की ये जो कुर्सियाँ आपको मिली हुई हैं, इसके ऊपर से ना हटाएं। लोग मायूस हो जाएंगे। आप लोगों से उम्मीद रखी हुई है पाकिस्तानियों ने, तो पाकिस्तानी कौम का लीडर 20-22 करोड़ लोग उसके लिए दुआएं कर रहे हैं। लोग उनकी आवाज़ है इमरान खान, तो आप कैसे उनको जेल के अंदर रखा हुआ है? आपकी वजह से ये जो जज डोगर हैं, 2 केसेस में इमरान खान इस वक्त जेल में है। 1 साल उन्होंने अलकादर में सिर्फ जेल में थे, उन्होंने इस केस ही नहीं सुना। दूसरा केस तोशाखाना 2 आया दिसंबर 20 तारीख को, जिस पे सज़ा जल्दी सुनाई गई है। अब 2 केसेस हैं जो जज डोगर ने सुनने हैं और जिनमें इनको बेल देनी चाहिए, बुशरा बीबी और इमरान खान को। तो अगर 900 दिन आज जो हो गए इमरान खान को जेल में, अगर इनका ख्याल है कि ये इसी तरह घसीट के जज डोगर जैसे जजेस को इस्तेमाल करके इमरान खान को जेल में रखेंगे, यकीन करें हम बिल्कुल एक ही रास्ता लिया हुआ है। हम कोर्ट और अदालतों में जा के अपील कर रहे हैं, लेकिन कल तो अगर ये आप इंसाफ नहीं दे सकेंगे और आप इमरान खान को गैर आईनी गैर कानूनी तौर पे जेल में रखेंगे, तो फिर ये वाला निज़ाम अगर आप नहीं कर सकते इंसाफ का निज़ाम फॉलो, तो आप हमारे से कैसे अवाम से उम्मीद रखेंगे कि हम फॉलो करेंगे? हम अपने भाई को तो नहीं छोड़ेंगे जेल के अंदर। अभी भी आप लोगों को हम अपील कर रहे हैं कि आप इस इंसाफ के निज़ाम को लोगों आप नज़र आना चाहिए कि आप इंसाफ दे रहे हैं लोगों को। आप एक लोगों की उम्मीद को जेल में रख के बंद कर दिया है, तो आपको नज़र आना चाहिए कि इंसाफ दें। आप अगर नहीं करेंगे तो उसके बाद हमारे से कैसे उम्मीद रख सकते हैं कि हम सिर्फ कानून के मुताबिक चलें? हम हर जाली केस के अंदर हम हैं, झूठे केसेस में बेचारे सिपाहियों को खड़ा कर के लोगों को अंदर भर रहे हैं। अब कल लोग जो निकले, इन्होंने नया सिस्टम बनाया। कल हम वहाँ से निकले, हमने कहा यहाँ से इस्लामाबाद जाएंगे मरी रोड से होके, वहाँ मुसीबत पड़ गई। 4 SHOs वहाँ खड़े थे, 500 पुलिस जमा हो गई। उन्होंने इधर हमें घेरे में ले लिया, उधर किसी और को घेरे में ले लिया। मुझे तो वो एक जोक लग रहा था कि हमारी पुलिस का क्या इस्तेमाल हो रहा है। गाड़ियों में लोग जा रहे हैं, इधर हमारे आगे गाड़ी रुक गई, हम पैदल निकल गए। हमने कहा अगर हमारी गाड़ियाँ रोकेंगे हम पैदल निकल जाएंगे। अच्छा, वो भी नहीं अच्छा लगा। 4 SHOs वहाँ पे खड़े थे और इन्होंने क्या सिस्टम बनाया हुआ है, बच्ची लेकर आए हैं, छोटी सी बच्ची है, देखिए ये बच्चे और औरतों को लेकर आए हुए हैं। क्या ये तमाशा बनाया हुआ है? ये सिस्टम ख़त्म होगा इंशाल्लाह। लेकिन कल इन्होंने एक और काम किया, इन्होंने गाड़ियाँ तोड़नी। पिछली दफ़ा भी तोड़ी, इससे पहले मंगल को भी तोड़ी। ये पता क्यों गाड़ियाँ तोड़ रहे हैं? पता कैसे तोड़ते हैं? ये इंतज़ार करते हैं जब गाड़ी में लोग बैठ जाते हैं, उसके बाद उनकी चाबियाँ छीनते हैं, उनको गाड़ियों से निकालते हैं और इनकी गाड़ियाँ ले जाते हैं रवात थाने में ले जाते हैं। इन्होंने कई गाड़ियाँ तो 11 पता नहीं 20 गाड़ियाँ ले ली हैं और कई गाड़ियाँ ये तोड़ देते हैं। हमने वॉलंटियर्स ने फैसला किया है कि जिन लोगों की गाड़ियाँ तोड़ी हैं, हमने आज पूछा है कि सबसे अच्छी 2 वर्कशॉप्स बताएं। हम वॉलंटियर्स उन गाड़ियों के लिए उनको साबित करके ज़बरदस्त बनवा के वापस करेंगे। सारे पैसे डालेंगे और किसी ने अपने कंट्रीब्यूट करना है, किसी ने डालना है। डायरेक्टली वर्कशॉप्स का हम नंबर आपको देंगे। किसी ने मदद करनी है, बिल्कुल हम सारों की गाड़ियाँ रिपेयर करवाएंगे। एक बता दें जिसकी गाड़ी तोड़ी गई है, हम सारों की गाड़ियाँ रिपेयर करा के नई करा के आपको बिफ़ोर एंड आफ्टर की तस्वीरें छाप के देंगे कि ये गाड़ियाँ तोड़ोगे हम ठीक करवा लेंगे।
ڈنڈے مارو گے, زخم ڈالو گے. ابھی یہ سمابیا آنکھ دکھاؤ, ان کے اوپر جو پاؤں کے نیچے یہ آ گئی تھی, کوئی بات نہیں, یہ پھر آج کھڑی نہیں ہے. دیکھیں کل ہمیں کل مارا نہیں گیا تھا, میں آپ کو یہ بتا دوں. یہ لوگ کہہ رہے ہیں نا ایسے نہیں ہوا تھا, ہوا یہ تھا. میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ اس کے بعد ایک اور FIR درج ہو جائے گی کہ وہ نجم ایک ہمارا اسٹوڈنٹ ہے, وہ ساتھ کھڑا تھا. جب انہوں نے تھوڑے بہت لوگوں کو لاٹھی چارج کیا تو ہاں مجھے بڑا برا لگا کہ لاٹھی چارج کیا. تو نجم کو میں نے کہا نجم عمران خان کا نعرہ لگاؤ. جیسے عمران خان کا نام انہوں نے سنا تو جو افسران تھے وہ طیش میں آ گئے. انہوں نے کہا جاؤ جا کے اس بچے کو پکڑ کے لاؤ. وہ کھڑا تھا میرے ساتھ اور ساتھ کھڑا تھا شاہد کھٹک. وہ پولیس والا طیش میں آ کے, کیونکہ اس کو آرڈر ملا تھا, پتہ نہیں اس کو ڈیموٹ کرنے کا دھمکی دی یا اس کو پروموشن روکنے کی دھمکی دی. وہ اتنے طیش میں آئے عمران خان کا نام سن کے کہ اس کو آ کے جب وہ گھسیٹ رہا تھا اس بچے کو, تو ہم نے اس بچے کو بچانے کی کوشش کی. میری بہنیں بھی آگے ہو گئیں, ہم بھی ہو گئے. ہم خواتین اس بچے کو بچانے کی کوشش کر رہے تھے. اس کے اندر کوئی نیچے تھا, کوئی دب گیا, کسی کو یہاں ٹانگ لگی, کسی کو کوئی نیچے پاؤں کے آ گیا, میری بہن بھی گری. تو یہ انہوں نے ہمیں اٹیک نہیں کیا تھا, لیکن کیونکہ وہ پولیس والے طیش میں تھے اور بڑے جنون میں تھے. اصل میں ان کی سب کی جو افسر ہے نا وہ خاتون ہے, DSP خاتون ہے, میں SP بھی خاتون ہے. تو ان لوگوں کے ساتھ بڑا برا ہوتا ہے. تو ان کی وہ بہت ڈرتے ہیں. یہ سارے SHOs حاضر لائن میں سارے مرد SHO کھڑے ہوئے تھے اور وہ اپنی لیڈی افسران سے بہت ڈرتے ہیں, کیونکہ ان خواتین کی بھی ترقی اسی پہ ڈپینڈنٹ ہے. وہ کتنے زور سے لاٹھی چارج کرتی ہیں اور وہ کتنی اپنے آپ کو پروو کرنا چاہتی ہیں کہ ہم مردوں سے بھی زیادہ اسٹرانگ ہیں. تو وہ زیادہ جو خواتین ہیں وہ زیادہ ظلم کروا رہی ہیں. یہ میں آپ کو بتا دوں, خواتین زیادہ ظلم کرا رہی ہیں. میں تو یہ مشورہ دوں گی کہ دیکھیں پولیس فورس میں خواتین کو ہونا نہیں چاہیے. آپ جا کے ٹیکس کے کام کریں, ماشاءاللہ بہت اچھا کام کرتی ہیں اور ایمانداری سے کرتی ہیں. آپ جا کر فورن آفس میں جائیں, بہت زبردست کام کرتی ہیں. سول سروس میں جائیں, زبردست کام کریں. پولیس میں نہ پلیز ان کو. پولیس کے کام آپ کا کام نہیں بنتا. آپ بیچاریوں کو کیا کیا کام کروانے پڑتے ہیں. یہ میں آپ کو سجیسٹ کروں گی کہ آپ لیٹرل انٹری کر کے آپ سول سروس میں چلی جائیں, کیونکہ یہ مرد حضرات بہت ڈرتے ہیں آپ سے. تو ہم نے اگر یہ آپ ظلم کریں گے ہم برداشت کر لیں گے. لیکن آپ کو یہ میں بتا دوں, جتنے وہاں پولیس والے 400 کھڑے تھے سب عمران خان کے ساتھ ہیں. کئیوں نے آ کے ہمیں کہا ہم یہ کام نہیں کرنا چاہتے, اور وہ ماتحت ان کے اوپر افسر ہیں. پروموشن تو افسروں کی ہوتی ہے نا, ان بیچاروں کا کیا, ان کو لگا دیا جاتا ہے جاؤ جا کے ڈنڈے مارو. انہوں نے تھوڑے یہ کام کرنے کا ان کا دل کرتا ہے. فکر نہ کریں, ہم آپ کی بھی آزادی, ججز کی بھی آزادی, ہم خواتین کھڑی ہو جائیں گی. آپ سب کی آزادی کے لیے لڑیں گے. عمران خان اگر کھڑے ہو سکتے ہیں, عمران خان کے ساتھ بھی کھڑے ہیں, اور آپ سب کی بھی آزادی کے لیے کھڑے ہیں.